नमस्कार। डॉक्टर को पाठशाला को पुणी थरे एक नुआ अध्याय रे मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। 1982 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारीख घरे उत्सवर माहौल थिला। मोर दुई भाईंकर कके पुओ दुई भाईंकर व्रतघर थिला से दिन, किंतु सेई दिन मोर उपर भौणी कर प्रसव वेदना आरंभ होला एवं जेतेबेले घरे समस्ते व्यस्त थिले व्रत घर रे मु मोर भौणी संगे थिली, कारण मु सेतेबेले प्रिपेयर होउथली डाक्टर हबा पई। भणजा जन्म हैला सकाळे, किंतु भौणी मोर लेबर रूम रो बाहरला नहीं। किछि समय पर जानली प्रसव परर अत्यधिक रक्तस्राव, जहाँ को आमे पोस्टमार्टम हेमरेज कहूचे, से प्रकार अवस्था मोर भौणी रहला। हुए तो से समय रे भौणी रो बंचिबा असंभव थिला, किंतु जेहेतु उत्सव पई घरे समस्ते बंधुबांधव थिले एवं भौणी रो मोर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव थिला, जेते बंधुबांधव थिले समस्त को रक्त परीक्षा करा हला एवं जहार ब्लड ओ पॉजिटिव हला से समय रे समस्ते डोनेट करथिले एवं 12 टी यूनिट ब्लड पाइला परे मोर भौणी बंची थिला। किंतु वर्तमान समय बदली जाइछि। जनसाधारण बुझी सारचंती रक्तदान महदान केवल न, रक्तदान होची जीवन दान। गोटिए रक्त देले आमे यदि गोटिए जीवन को बंचेई पारचे ताठु बड़ी पुण्य काम किछि नाही। आजिर ए नूतन अध्याय रे आमे चर्चा करिबा ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरिया रे विभिन्न रोगर किपरि आमे ट्रीटमेंट करि पारुचे, ए समस्त कथा वर्तमान जो डिपार्टमेंट अधीन रे आसुची ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आ से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट आईएमएस सम हॉस्पिटल जे पुरोधा एचओडी आज आमे स्वागत करिबा प्रोफेसर गिरिजानंदिन कानून को। स्वागत, नमस्कार मैडम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जनित जेते अधिका कष्ट प्रश्न एवं जनसाधारण जहाँ बुझिबा पई असमर्थ से प्रकार प्रश्न सह आपण मन रे जहाँ नुआ प्रश्न मध्य अछि आपण माने पचारि परिबे एवं तार उत्तर देबे आज हमर स्पेशलिस्ट गिरिजा मैडम। Namaskar, ma'am. My name is Dr. Boshmitra Da. My question to you is, what is transfusion medicine and how is it related to patient care services nowadays? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कि ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड रे चारटा कंपोनेंट बेसिकली थाए। पैक रेड सेल, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट। आ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रो बहुत गुड़ा मेडिसिन भी तैयार हुए, जोटा का हमरा इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एल्बुमिन बहुत गुड़ा। तो ये सब ब्लड जो हमारा ब्लड कंपोनेंट्स ब्लड बहुत पूर्व आमर ब्लड बैंक थिला, जोटा कि ब्लड बैंक कहते ब्लड बैंक कहूनी, इट इज नाउ ए मिसनोमर। इट इज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट और ब्लड सेंटर। बहुत आगुरी आम काच बोतल ब्लड कलेक्शन करूँ, ग्राजुअली से चेंज है कि पीवीसी प्लास्टिक पीवीसी ब्लड बैग ब्लड कलेक्शन है। देन कंपोनेंट आगुरी होल ब्लड कॉन्सेप्ट थिला, नाउ डेज इट इज कंपोनेंट प्रिपरेशन 100% कंपोनेंट। जड़े ब्लड डोनर से डोनेट करले चारिटा कंपोनेंट को सेपरेट हो जाए, तेणु से ग्राजुअली काच बोतल पीवीसी बैग कंपोनेंट सेपरेशन। नाउ डेज इट इज एफरेसिस डोनेशन, जड़े आसी होल ब्लड डोनेशन कर दौरान चार्टा कंपोनेंट को सेपरेट करुँचे। बट एबे एफरेसिस डोनेशन जो कंपोनेंट आमको दरकार से एक्जाक्टली से कंपोनेंट को नौ। प्लेटलेट जो दरकार डोनर का देह प्लेटलेट नौ, प्लाज्मा दरकार प्लाज्मा नौ, कि रेड सेल दरकार रेड सेल नौ। बहुत स्पेशल केस रे स्टेम सेल दरकार स्टेम सेल नौ, जो मैंने आलोजेनिक ब्लड स्टेम सेल डोनर। बाकी जो कंपोनेंट आमको दरकार से कंपोनेंट नौ, रेस्ट मोर डोनर देह को फेरी जाऊँगी, से एफरेसिस डोनेशन कहते। तो ब्लड नाउ डेज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ग्रेजुअली इमर्जिंग इनटू ए न्यू clinical branch because it is directly involved with patient care nowadays through apheresis, therapeutic apheresis. तो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ग्रेजुअली इमर्ज होइए ब्लड बैंक रो। ब्लड बैंक जो ब्लड बैंक रे एनुअल कलेक्शन मोर देन 10,000, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
sufficient faculties as per NMC guideline से ब्लड बैंक गुड़ाक एवं अपग्रेड होकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड MD प्रोग्राम अच्छे एवं खोली रिसेंटली 10 years है तो MD प्रोग्राम इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और इम्यूनोहेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैंक एवं अपग्रेड होकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जोटा कि बेसिकली डील्स होची डिफरेंट सेक्शंस लाइक डोनर कॉम्प्लेक्स जो ब्लड डोनर मान को डिफरेंट एस्पेक्ट को हैंडल करा हुए डोनर कॉम्प्लेक्स देन इम्यूनोहेमाटोलॉजी लैब जो ब्लड क्रॉस मैचिंग ग्रुपिंग सेरोलॉजी टेस्ट देन कंपोनेंट सेपरेशन लैब TTI स्क्रीनिंग जो डोनर माने ब्लड डोनेट करते विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन टेस्ट करा हुए TTI स्क्रीनिंग एंड आउ गोटे पार्ट रोचे आफ्रेसिस डोनर आफ्रेसिस थेराप्यूटिक आफ्रेसिस और मोस्ट रिसेंट पार्ट रोचे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रो सेलुलर थेरापी जोटा कि आम सबुठ इंडिया रे प्रोमिजिंग एंड प्रोमिनेंट एग्जांपल होची कार्टी सेल थेरापी आम सी पेसेंट रो कि जी पेसेंट रोचे तार पर्टिकुलर सेल को कलेक्शन कर लिम्फोसाइट जो आम गोटे जानी ब्लड रे गोटे लिम्फोसाइट अच्छी वन टाइप ऑफ WBC व्हाइट सेल जोटा कि डिफेंस बॉडी डिफेंस रे मेन हमको हेल्प करे पर्टिकुलर से लिम्फोसाइट के आम कलेक्शन करी ताको मॉडिफाई करी एगेन पेसेंट को ट्रांसफ्यूज करछे तो एटा होचे हमर रिसेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक रे इवॉल्व होई कि एबे सेल थेरापी पाखरे हम डायरेक्ट पेसेंट केयर रे इन्वॉल्वमेंट अछि ब्लड बैंक आमे जहाँ पूर्वरु देखुथिले सेटा केवल ब्लड बैंक अवस्था रे नाही तार विभिन्न सोपान को से अतिक्रम करी वर्तमान सेल थेरापी लेवल रे पहुंच साराणी एवं जी आसी सी जो ब्लड दौथिले परवर्ती अवस्था रे जेतबे जना पड़ला जे डोनर कर जदि ब्लड रे कौनसी इन्फेक्शन थिबो जोटा कि रिसिपिएंट बा जे रक्त पाइबे जदि तांकु से प्रकार रोगर शिकार हवा को पड़ुची ताहेले केते गुटे स्क्रीनिंग टेस्ट मध्य ए विषय आरंभ हो जाइछि जोटा कि आगुरु गोटे जोटे स्क्रीनिंग टेस्ट होतला बा केवल ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करा होतला एबे से समस्त प्रकार स्क्रीनिंग परे टेस्ट परे जाई कि जदि ब्लड को ठीक बिली भाबुचे ताहेले ही केवल आमे कांकठू ब्लड डोनेशन करोचे एवं रिसिपिएंट बा रोगी को अंशटी पाइब जमी मैडम कहले 4 भाग में विभक्त कराऊँगी जो अंशटी तार दरकार जार सेल दरकार सेल जार प्लाज्मा दरकार प्लाज्मा से प्रकार ट्रांसफ्यूजन करने द्वारा एकाधिक रोगी जनकर ब्लड डोनेशन रु लाभान्वित होउछन्ति। How blood donation is related to transfusion medicine? एक्चुअली ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आम आरंभ कले ब्लड बैंक रे आरंभ होइछि फास्ट तेणु ब्लड बैंक गोटे सेंटर जोठी हमर विभिन्न प्रकार डोनर आसिक ब्लड डोनेशन करुचंती ब्लड डोनेशन आमर ऑल ओवर इंडिया रे ब्लड डोनेशन जमती ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जी आम रेगुलर अथॉरिटी थ्रू आउट इंडिया सब ब्लड सेंटर रेगुलेटर अथॉरिटी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तांको हिसाब रे गाइडलाइन गोटे सेट होइछि से गाइडलाइन हिसाब रे जो माने फिट प्रत्येक ब्लड सेंटर रे जन मेडिकल ऑफिसर थांती से जेकोन से डोनर आसबे तांको चेक करिवे तांकर हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिक इन्वेस्टिगेशन जमती कि हमर ब्लड ग्रुपिंग किसी गोटे टेस्ट करले से माने जो माने फिट हेबे से माने अलाउ ब्लड डोनेशन करा पे अलाउ से ब्लड डोनेशन हमर गोटे पार्ट हला ब्लड डोनर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन मु जमती कहली डोनर कॉम्प्लेक्स इम्यूनोहेमाटोलॉजी लैब TTI section, TTI screening, transfusion infection screening lab, blood component separation unit, apheresis unit, cell therapy. One of the section in transfusion medicine is blood donor complex. Ma'am, can you tell us who can and who cannot donate blood? बहुत भलो क्वेश्चन कारण रक्त दरकार बेले समस्ते बहुत व्यस्त हो जाती पहुँचवा पर जना पड़े जे रक्त किए दे पारिबो न दे पारिबो एक्चुअली आमर ऑल ओवर इंडिया जिते ब्लड सेंटर अच्छे लाइसेंस ब्लड सेंटर सेठी डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट गाइडलाइन हिसाब से करा जाय थाए जणे व्यक्ति जे फिट अच्छंती फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट कौन सी प्रकार तक मेजर इलनेस नहीं बयस 18 to 65 इयर्स अपर लिमिट जे आगुरी डोनेट करथिबे जे फर्स्ट टाइम डोनेट करछन्ते तांका पे अपर लिमिट 60 इयर्स तेणु 18 to 60 कि 65 इयर्स तांकर कौन सी टेम्परेचर नहीं हार्ट डिजीज नहीं पल्स रेट नॉर्मल डायबिटीज जदि अच्छी से माने तांकर कंट्रोल अच्छी विथ तांकर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स इन्सुलिन नौ नांती जदि मेडिसिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नौचंती लास्ट 4 सप्ताह गोटे मास भितर नुआ मेडिसिन ऐड हेनी किंबा नौथिबा मेडिसिन ड्रग डोज की एडजस्ट हेनी ब्लड प्रेशर जदि नो अच्छी ताहले तांकर कंट्रोल अच्छी 100 to 150 40 हमर सिस्टोलिक 60 to 90 डायस्टोलिक
କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି କି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଡ଼୍ କରାହେଇନି କିମ୍ବା ନେଉଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଡୋଜ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଲାଇଭ୍ କି କିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲାଷ୍ଟ 14ରୁ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜମା ଯଦି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଲାକ୍ଟେସନ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନଥିବ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଗଲେ ସେଠି ଜଣେ କାଉନସିଲର ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଡିଏନ୍ସି ଆକ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଯଦି ଜଣେ ଫିଟ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଫିଟ୍ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ସର୍ଭିସର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏମ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଏନ୍ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୋଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ମେଡ଼ିସିନ୍ କି ଇମ୍ୟୁନୋହେମାଟୋଲଜି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଏବେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 50ରୁ 60 ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ଡିଏନ୍ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 25ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେର ସିଚୁଏସନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି 14 ମିଲିୟନ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଏବେ What is apheresis blood donation? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ବୁଝିଥାଉ ଜଣେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନର ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଆସିଲେ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କୁହାଯାଉନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ଏ ମିସନୋମର ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାହୁଏ ଫିଟ୍ ଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଜଣେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ 6 ଘଣ୍ଟା ଡୋନେସନ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ସେପାରେସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଫେରେସିସ୍ ଡୋନେସନ୍ କହୁଛୁ ଆଫେରେସିସ୍ ଡୋନେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦରକାର ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେଉଁ ଡୋନର ଜଣେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିରୁ କେବଳ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଫେରେସିସ୍ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି କେବଳ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ରେଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଯିବ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ପ୍ଲାଜମା ବି ଦରକାର ହୁଏ କନଭଲସନ୍ ପ୍ଲାଜମା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କରାହେଉଥିଲା କି ପ୍ଲାଜମା ଯେଉଁଠିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର PDMP ପ୍ଲାଜମା ଡିରାଇଭ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଜମା ଦରକାର ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ଲାଜମା ବି ବହୁତ ଜଣ ଡୋନର ଆସି ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଆରବିସି ବି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ଏମିତିକି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଡୋନର ବି ଅଛି ବାଇ ଆଫେରେସିସ୍ ଯେଉଁମାନେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆଲୋଜେନିକ୍ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି 70% ସେମାନେ ରିଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ଡ ଅନରିଲେଟେଡ୍ ଡୋନର ମୋର ଯେଉଁଟା ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ମିଳୁନି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କେବଳ 30% 70% କେସ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡୋନେସନ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଫେରେସିସ୍ ଡୋନେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜମା କିମ୍ବା ଆମର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ର କି ବ୍ଲଡ଼ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ କରିକି ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଫେରେସିସ୍ ମେସିନ୍ କହୁଛୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ରେଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରିଟର୍ନ ଫେରିଯିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଏମିତି କେତେଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ IMS ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ 6 years we are doing ଆଫେରେସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି କେତେଟା ବ୍ଲଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁଠି PG ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଠି ହେଉଛି ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ 3-4ଟି ହେଉଛି ହଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଣୁ ହେଉଛି 7-8ଟା ଜାଗାରେ ଆଫେରେସିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଡୋନେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ନ ନେଇକିରି ଡୋନରଠୁ ନ ନେଇକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ରୋଗୀର ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଦରକାର ସେଇ ଅଂଶ ଡୋନରଠୁ କେବଳ ସେତିକି ନେଉଛେ ବାଲାନ୍ସ ତାଟା Rest ରୋଗୀ return ମାନେ ଡୋନର ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି ତେଣୁ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବନ୍ଦ ଦରକାର ନହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡୋନର ଲସ୍ ହେବନି କିଛି କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଜଣେ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ଯଦି ମେଲ୍ ହେଇଥିବ ସେ 3 ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଫେରେସିସ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 48 hours ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଇପାରିବେ What is therapeutic apheresis? ଆଫେରେସିସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଅର୍ଥ ନେଇଯିବା ବ୍ଲଡ଼ରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଅଛି ପ୍ଲାଜମାରେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆମର ରେଡ୍ ସେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଫେରେସିସ୍ କହୁଛୁ ଆଫେରେସିସ୍ ବେସିକାଲି 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡୋନର ଆଫେରେସିସ୍ ଗୋଟେ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫେରେସିସ୍ ଡୋନର ଆଫେରେସିସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ଡୋନର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଉଛୁ ରେଷ୍ଟ ଡୋନର ଦେହକୁ ରିଟର୍ନ କରାଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଫରେସିସ୍ଟା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ଲାଜମାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମଲିକୁଲ ପାଥୋଲୋଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ଲାଜମା ସହିତ ଯେଉଁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁ ନର୍ମାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଜମା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ଭାବରେ କହୁ ସେମିତି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ପ୍ଲାଜମା ଆଫରେସିସ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାଜମା ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ ଭଲ ନର୍ମାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ଲାଜମାରେ ସେମିତି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ ଆଫରେସିସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ରେଡ୍ ସେଲ୍କୁ ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ କହନ୍ତି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ କମନଲି ଆମେ କରୁଛୁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ସିକିଲ୍ଡ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରେଡ୍ ସେଲ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ ନର୍ମାଲ ରେଡ୍ ସେଲ୍ରେ ସେମିତି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଲ୍ୟୁକାଫରେସିସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ପେସେଣ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ ଟିଏଲ୍ସି ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଏ ଟିଏଲ୍ସି 1 ଲାख 2 लाख 4 लाख ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେମିତି କେସ୍ରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ କରି ତାକୁ କମେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ କେତେ କେସ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍ ଆଫରେସିସ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ସେମିତି ବି ଆମେ ତାକୁ କମାଉଛୁ ତେଣୁ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ର ଏବେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ୱାଇଡ୍ ଏମିତିକି ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ଅଛି କେତେ କେସ୍ରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରିହୁଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ଜେନ୍ସି ରୁଟିନ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କରିବୁ ପେସେଣ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଏଟା ଅର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟର ସପୋଜ ଖରାପ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଗୁଲେନବାରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମାୟସ୍ଥେନିଆ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଟିଟିପି ଏମିତିଆ କେସ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ଲାଜମା ଫେରେସିସ୍ ଯଦି କରିବୁ ଟିଟିପିରେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାଜମା ଫେରେସିସ୍ ଟିଟିପିରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 90% ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଜମା ଫେରେସିସ୍ ଟିଟିପିରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 10%। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ବତେଇଲେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆଗୁ ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଅଜାଣତରେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ରୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋଗୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଅଛି ବା ଆର୍ବିସି ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଭଲ ଆର୍ବିସି ବା ଭଲ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଡୋନର୍ଠୁ ଦେଉଛେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। How apheresis blood donation differs from therapeutic apheresis? ଆଫରେସିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ବ୍ଲଡ୍ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ରେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯାହାଙ୍କର କରୁଛି ସେ ଜଣେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସପୋଜ୍ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ସେଲ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ନାହିଁ ସେଟା ସିକିଲ୍ ସେପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କ୍ରିସେଣ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରେଡ୍ ସେଲ୍ଟା ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଯେତେ ହାଇ ଥିବ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ର ରିସ୍କଟା ସେତେ ଅଧିକା ଥାଏ ଆଉ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବି ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଯେମିତି ଆମର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ୱିଥ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ sickle cell disease with acute stroke sickle cell disease with pregnancy with hepatopathy ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଫରେସିସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠିକି ରକ୍ତର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଂଶ ରୋଗୀର ବଦଳିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ଭୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କେସ୍ରେ ସଠିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି यार यदि साहाय्य नियाजाए ताहेले से रोगी माने बहुकांशरे तांकर जीवन बंची पारे। How is therapeutic apheresis important in today's patient care? एबेर सिचुएसन गुलेनबारी सिंड्रोम बहुत बढ़ी जाइए गुलेनबारी सिंड्रोम मायस्थेनिया ग्राभिस रेगुलर आम फेस कर छोट छुआ मान भितर हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम टीटीपी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोसिस पर्पुरा एमती केतरा केस आ जो सिकिल सेल ऑब्वियसली ओडिशा हाई प्रिवलेंस स्टेट इंडिया रे रेगुलरली आम ऑलमोस्ट डेली कहिया कले चलिबो सिकिल सेल पेशेंट देखुछु एमते केस रे थेराप्यूटिक एफरेसिस बहुत इंपोर्टेंट। Can you elaborate the role of transfusion medicine in managing various hemoglobinopathies prevalent in India?
इंडिया रे सबुठु कॉमनली प्रिवलेंट हेमोग्लोबिन पैथीज आम जाने थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। थैलासीमिया इंडिया को थैलासीमिया रो कैपिटल कहले चले सबुठु हाईएस्ट थैलासीमिया रोगी इंडिया रे अछंती। आउ सेकंड हाईएस्ट रोचंती हमर सिकल सेल डिजीज। तो थैलासीमिया होंतु कि सिकल सेल एनीमिया होंतु सेमानकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर सेमान डिपेंडेंट। तो सेमान को ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन करिया पे दिया हुए से ब्लड ट्रांसफ्यूजन टा नॉर्मल पेशेंट जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जाए तांको तो निश्चित भाव से डिफरेंट हवा दरकार सो दैट तांकर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवलटा बेसी दिन मेंटेन हो रही परिबो। जेहेतु से फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन नियंती ट्रांसफ्यूजन दबा द्वारा जो प्रकार सब एडवर्स रिएक्शन अच्छी ताको आम जिते संभव कमी पारिया कथा। ट्रांसफ्यूजन नहीं कि हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन हेपाटाइटिस सी HIV मलेरिया सिफिलिस ये सब हबार चांस थाए। तेणु आम सिकल सेल थैलासीमिया पेशेंट मानक एमती किसी कम करिया द्वारा दरकार जोटि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन चांस बहुत कम रोथबो। बहुत जगह आप देखिए थैलासीमिया रोगी मान हेपाटाइटिस सी पॉजिटिव आस जाइथबो। तेणु से आम ट्राए करिया कथा जिते विंडो जिते आम TTI स्क्रीनिंग मेथड अच्छे सबुठु भल मेथड देवा कथा आमर DNC एक्ट कहते एलाइजा मेथड सेरोलॉजी मेथड जोटा कि एलाइजा केमिलुमिसेंट आउ गोटे रोचे आमर नाट एबर सिचुएशन सबुठु बेस्ट मेथड है नाट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मॉलिक्यूलर मेथड सेम से नाट रे अगेन दी प्रकार MP नाट ID नाट। MP माने हम कहूँ मीनिंगफुल से तार सेंसिटिविटी अपेक्षा ID नाट इंडिविजुअल डोनर न्यूक्लिक एसिड तार सेंसिटिविटी बहुत भलो विंडो पीरियड सबुठार कम ए पर्यंत ID नाट ब्लड नहीं कौन पेसेंट पॉजिटिव आसनी लिटरेचर डिल नहीं। तेणु से एफर सिचुएशन सब सेफेस्ट ब्लड हम कहले भी भूल हेनी ID नाट टेस्ट ब्लड और थैलासीमिया सिकल सेल जो दुटा कॉमनली हेमोग्लोबिन पैथी आम इंडिया ओडिशा रे भी तांको सब आमर पैक रेड सेल देवा दरकार कंपोनेंट होल ब्लड देवा कथा नुहे पैक रेड सेल देवा दरकार फ्रेश होइथबो फ्रेश माने विदिन 7 डेज कलेक्शन जहाँद्वारा कि हेमोग्लोबिन तक मेंटेन ही रोथबो। आउ गोटे जिनस आम समस्त जानवा दरकार थैलासीमिया और सिकल सेल रोगी मानकर गोटे कॉम्प्लिकेशंस हुए जोटा कि आम एल्यूमिनेशन कहू जेहेतु से बारंबार ब्लड नियंती एंटीजन डिफरेंस जो से एल्यूमिनेशन हो जाए। तेणु यहाँ आम चेष्टा करा कथा से एल्यूमिनेशन जमी न हो कहीं एल्यूमिनेशन बहुत डेडेस्ट कॉम्प्लिकेशन पेसेंट जो रियल ब्लड दरकार थी से मैच ब्लड मिलेनी। तेणु एल्यूमिनेशन को प्रिवेंट करने आम सब फिनोटिपिकली प्रोफाइलेक्टिकली फिनोटाइप मैच्ड फिनोटाइप माने आम माइनर ब्लड ग्रुप जोटा कि एल्यूमिनेशन में मेन रोल करती आमर RH KL KIT डफी एम्यूनिस एगुड़ाक सब मैच कर देवा कथा ID नाट टेस्टेड कंपोनेंट फिनोटाइप। तो सिकल सेल एनीमिया थैलासीमिया ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रोल रोचे आ प्लस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को एनकरेज करा कथा कहीं यही दुटा हेमोग्लोबिन पैथी आम ओडिशा रे कि इंडिया रे से प्रायतः ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलासीमिया पेशेंट मानकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है लाइफ। तेणु वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव को आम बढ़ाया दरकार तांकर ब्लड को स्पेशल मॉडिफिकेशन कर स्पेशल प्रिपरेशन दरकार जेकोसी जब कॉम्प्लिकेशन आसको इम्यूनोहेमाटोलॉजी वर्कअप करके परफेक्टली मैच ब्लड देवा दरकार प्लस एफरेसिस रोचे सिकल सेल डिजीज रे भी एफरेसिस रोल रोचे। What is your message towards our public? आम जाचु ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जोटा ब्लड बैंक इनवॉल्व होती मेडिकल साइंस जिते डेवलप कले भी ब्लड रे पर्यंत सब्स्टिट्यूट ना ब्लड केवल जड़े हेल्दी फिट वॉलंटरी जेनरस ब्लड डोनर देहर ही आसे। तेणु आम ये अवेयरनेसटा एक्सटेंसिव अवेयरनेस आम स्प्रेड करवा जे ब्लड डोनेशन इज ए सिविक ड्यूटी यहाँ प्रत्येक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मैंने रियलाइज करा दरकार वॉलंटरली मु ब्लड डोनेट करी मो सराउंडिंग मोटिवेट कर ब्लड डोनेट करी सो दैट ब्लड रो डेफिसिट में कहार मूल्यवान जीवन न जाऊ। मैडम कर भाषा रे रक्तदान होची गोटे सामाजिक दायित्व किंतु जने सामाजिक प्राणी भाबे मोर जनसाधारण पई मोर मेसेज हब मनीष भावे आमे मनीष को रोग दे परिबा किंतु मनीष रोग केवल मनीष द्वारा जे व्यापुची सेमती नुहे पशु पक्षी मध्य रोग आसी पारे किंतु यदि जीवन बंचेबा को पड़िबो केवल मनीष रक्त काम करिबो अन्य कौनसी प्राणीर रक्त काम करि परिबो नाही। तेणु ए प्रकार मेसेज आज मैडम देले ताकू भावुची मोर एटी सामने बसथिबा बॉडिंग डाक्टर्स जेते अच्छी भविष्य डाक्तर से तो जनसाधारण पाखे पहुँचेबे एवं आपण मैंने जो मैंने देखुंत न्यूज 7 को ए प्रकार एक कार्यक्रम को सचेतन हुंतु निजक सुस्थ रखंतु देश को समृद्ध हवारे साहाय्य करंतु। आज एतिकी पुणी आसंता सप्ताह देखा एमती एक कार्यक्रम रे नुआ कथा नहीं। नमस्कार।